21 rakaat sakidah, syarat salat Jumat dan syarat sunnah Jumat, suara asli dan penceramah Kiai Haji Muhammad Wahid M. Video dari Sir Nasrullah FNM yang tayang 21 Mei 2015, durasi 30:52. Sama ini akan kami bagi dua, yaitu yang pertama syarat salat Jumat, dan yang kedua yang akan tayang pada video ini berupa lanjutan, yaitu sunatul Jumati, sunat Jumat. Selamat mengikuti sampai selesai supaya tidak gagal paham. Khutbahnya. Kemudian sunatul jumu'ati, sunat Jumat, wahiyya kasiratun, banyak sunat Jumat ini, minha setengahnya al-ghuslu, mandi, wa waktunya mandi Jumat, yadkhulu masuk bi dhulu'il fajri dengan terbit fajar, wa yakhruju dan keluar waktunya bil ya'si dengan putus min huduril Jumat daripada hadir Jumat. Jadi orang bang subuh itu sudah boleh mandi sunat Jumat, sudah hasil mandi sunat Jumat. Kalau mandi hari raya tengah malam sudah hasil. Kalau Jumat mulai subuh. Wal abdalu, dan yang abdal ta'khiruhu, melambatkan itu mandi ilar rawah sampai ke berangkat. Jadi mandi itu hendaknya begitu hendak tulak ke masjid hanya mandi. Jangan mandi subuh. Tulaknya tanggal 12, berapa jam sudah mandinya? Kan mandi tujuannya menghilangkan awak daripada bau-bau yang ada nyaman. Nah jadi begitu untuk mandi langsung aja berangkat. Nah itu afdal. Wa yakunul ghuslu li hadiriha, dan itu mandi disunatkan bagi orang yang menghadirinya Jumat. Lain hari raya. Kalau hari raya itu wajib sunat samuan umat Islam mandi hari raya. Nang pajang ke lapangan kan, nang pajang ke masjid kan, nang pajang kada kalanggar kan, nang sunat mandi hari raya. Kalau Jumat kada, nang sunat mandi Jumatnya orang nang bakal hendak tulak ke masjid, itu aja. Yang kedua disunatkan juga at-tazayyunu bi ahsani siyab, berhias dengan sebaik-baik pakaian. Wal bidu aula, putih lebih baik. Bayal basus sauba, maka dia memakai saub, pakaian al-ghamisa, gamis. Wal imamata, surban. Waridaa, selindang. Wa yusannu, dan disunatkan ayyubaligal khatib, disunatkan bahwa bersangatan khatib bi husnil hay'ah, pada baik keadaan. Yang ketiga disunatkan pula at-tanazzub, bersih pada hari Jumat itu, min halqi anatin, daripada membersihkan bulu ari-ari, wa natfi ibtin, mencabuti bulu katiak, wa qassi syaribin, memutung sisingut, wa taqlimi zufrin, menggunting kuku, wa izalati rihin karihah, menghilangkan bau nang kada baik, wa siwakin, dan siwak, wa ghairi zalik. Jadi urusan bulu dalam awak kita manusia ini, kita sunat mengaturnya. Kalau dalam mengatur bulu-bulu itu ada nang dicabut, ada nang digundul, ada nang digunting. Nah, sisingut ini nang disuruh itu digunting. Jangan sampai limpua bibir sisingut.
Jadi artinya si singut ini kada disuruh kita digundul, kada disuruh. Dicabut maginnya kada disuruh, tapi digunting. Kas susari. Nah, bulu katiak kada disuruh kita beli darab. Bulu katiak kada disuruh digunting, tapi disuruh dicabut. Ujar Imam Syafi'i, aku ada tahan sakit mencabut bulu katiak itu gundul aja juga. Jadi Imam Syafi'i mengatakan gisin aku pada tahan mencabut bulu katiak sakit. Jadi aku gundul aja bulu katiak juga. Padahal kalau dari Rasulullah bulu katiak itu mestinya dicabut. Nat bi'ibtin, dicabut bulu katiak. Halqi'anah kalau bulu nang di sekitar ari-ari itu kada disuruh digunting, kada disuruh dicabut di sini, tapi disuruh digundul. Sunat itu. Jadi sebelum sembahyang Jumat, artinya sebelum ke masjid, disunatkan kita merapiakan semuaan yang tadi. Nang keempat at-tatayyub, berharum-harum. Irrajuli bagi laki-laki, wa huwa ma khafiya launuhu wa zaharat raihatuhu. Nah, nang baik itu minyak harum adalah nang warnanya kada kelihatan, baunya nampak. Itu bagi laki-laki. Laki-laki itu disunatkan memakai minyak harum nang warnanya kada kelihatan, baunya nampak. Baunya mendimur, warnanya kada ada di baju. Nah, sebaliknya lawan bini-bini. Bini-bini disunatkan memakai harum-haruman nang warnanya kelihatan di baju batipak, baunya tapi ada. Itu bini-bini. Jadi bini-bini mencari minyak harum cari nang habang, nang hirang, supaya di baju itu nampak kelihatan, walaupun baunya tapi awet. Nah, kalau laki-laki cari minyak harum nang warnanya jangan kelihatan, baunya aja timbul. Maka biya launuhu wa zaharat raihatuhu wa abdaluhu al-misku. Memang paling abdal minyak harum itu adalah al-misik. Dan ini paling abdal dan paling larang. Misik. Misik ini butir minjangan, orang dahulu mengisahkan. Minjangan tuh ada bisi butirnya. Nah, di butir minjangan tuh ada nang pupul. Butir minjangan tuh nang pupul. Nah, itu jadi minyak harum, ngarannya kasturi. Bahasa Arabnya misik. Ini paling larang minyak harum, ini harum-haruman surga. Nah, paling abdal itu al-makhlud nang dicampur bima ilwardi dengan air mawar. Nang kalima at-tabkir ilaiha, besongsong kepada Jumat. Wa waktuhu, waktunya min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila khurujil imam, sampai keluarnya imam, adalah Jumat ke Jumat. Illal imama, kecuali imam, fala yusannu lahu, kada disunatkan bagi si imam itu at-tabkir, besongsong ke Jumat. Kalau khatib itu disunatkan datang ke masjid itu nang pas-pasan. Begitu datang langsung naik ke mimbar aja lagi. Nang keenam, al-ishtighalu fi tariqihi, bekerja pada perjalanannya menuju masjid itu biqiraatin, baca Quran sambil berjalan, atau zikrin, atau zikir. Nah, berjalan menuju masjid tuh. Fayati, maka dia mendatangkan bidu'ail khuruj, dengan doa keluar rumah, ilal masjid, ke masjid, wa yazid, dan dia menambahi Allahumma ja'alni min awjahi man tawajjaha ilaik, wa aqrabi man taqarraba ilaik, wa abdali man sa'alaka wa ragiba ilaik. Nang ketujuh, qiraatu suratil kahfi, disunatkan membaca surah kahfi yaumaha wa lailataha. Malam dan siangnya hari Jumat itu disuruh membaca surah kahfi. Nang kedelapan, al-iktsaru minas salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah sini disebutkan sekurang-kurang memperbanyak itu 300 kali. Ini sekurang-kurangnya, artinya malam Jumat, hari Jumat kita bersalawat kepada Nabi sekurang-kurangnya 300 kali.
Yang kesembilan al-insat wal istima' ila khutbah, memperhatikan, mendengari kepada khutbah. Fayatrukus sami'u, meninggalkan oleh yang mendengar ini az-zikr, akan zikir, wal kalama, berkata-kata. Kalau kita mendengar khatib khutbah, jangan bacaan kita, jangan apalagi berkata-kata. Wa ghairu sami' dan nang selain mendengar yatrukul kalam, fakat mendengarkan berbicara saja. Ini jauh duduk kadang-kadang orang khutbah. Nah, ini pun disuruh bacaan. Mengapa harus dibaca? Jangan bebandir. Wa yajibu raddus salam, dan wajib menjawab salam asna al khutbah, di pertengahan khutbah. Misalnya ada orang masuk, assalamualaikum, wajib dijawab. Nang ke-10 tahiyatul masjid, sunat tahiyatul masjid. Yusannu, disunatkan, ayyusalliyaha, sembahyang tahiyatul masjid itu arba'a raka'atin, 4 rakaat, bitasyahudin wahid, dengan sekali tasyahud. Tahiyatul masjid sunat 4 rakaat, sekali aja salah tasyahudnya, tasyahud akhir aja. Yaqra'u fihinna, dia membaca pada itu 4 rakaat tadi surat al-ikhlas, surah ikhlas khamsina marrah, 50 kali, fikuli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat, ba'dal fatihah. Besong-song ke masjid makan ini, serakaat 50 kali kalau wallah, rakaat nang kedua 50 kali juga, nang ketiga 50 kali juga, 4 50 kali juga. Nah, wa idza dakhala wal imam yaktubu, bila mana dia masuk ke masjid imam sedang berkhutbah, fayusalli rak'atain, maka sembahyanglah dia 2 rakaat fakat saja. Wa yajibu takhfifuha, dan wajib mencapatinya, meringkasnya. Jadi kalau kita ke masjid orang sudah berkhutbah, tetap kita dituntut sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, tapi cepat. Yang ke-11 adamul ihtiba, tiada ihtiba, tiada duduk anjing jadi orang. Li'annahu yurisun naum, karena itu maulah keguringan. Mendengarkan khutbah itu nah, duduk jangan macam ini. Nah, entah lukuk kena itu guring mana lagi. Jadi jangan mendengar khutbah itu kayak ini duduk. Ihtiba. Adamul ihtiba li'annahu yurisun naum. Tapi di bawah ada keterangannya nih. Ujar Ibnu Ziyad, kecuali namun bertambah bersemangat duduk macam itu mendengarkan, nah ayo. Duduk bersila misalnya sudah asa mengantuk, duduk nang macam tadi timbul asa semangat, nah ada jadi masalah. Illa liman yaziduhu nasyatan fala ba'sa, di bawah tuh. Yang ke-12 al-iksar minad du'a, memperbanyak doa, wa taharri sa'atil ijabah, maintai saat-saat dikabulkan doa, wa hiya min julusil imam, dari duduknya imam dalam khutbah, ila salam, sampai salam minas salat, daripada sembahyang Jumat, ala asahil aqwal, atas qaul yang paling sahih. Kama qala sahibu safati zubat sunanu halabu subatan zipul jasad, qala bisu abyada watibun in wajad, wa bakkar masyalaha min bajri, wasdada min qiraatil wa zikri, wa sunnatul khutbati bil insati, wal khibbu fi tahiyyatis salati. Di situ. Iya kan Allah ya nasta'in. اللهم صل على سيدنا محمد، 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 اللهم صل على سيدنا محمد الوحيد، اللهم صل على سيدنا محمد النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الاولين برحمتك يا المحمين، وجب كل اني الله يا الله كما نحن بكاتب مثل الحرام في مكه، بكاتب المدينه وناصر الربه، بكاتب مثل الحرام في مكه، يا رسول الله انت ابو رحمه سلام ابو رحمه، فسألنا ما تنبي السلام في المدينة وناصر الربه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك السلام كأنك المالك المناسب بعد الرحمة إلى المسلمين، ثم إلى وحب رحمة الله وعلى النبي حبيبه وعلى عبد الإسلام محمد محمد سيدة موجود أبي بكر ناصر عبد السيد محمد محمد المحمد،
ثم إلى الله مبارك سيدني سبحان الله الذي سبحانه مبارك سيدنا الأبد عين أن بسن عند سبحانه كاتحد عن الناس سبحانه كاتحد الأولادين وشهد الأولاد الأعمال من يقي إتقاد برحمتك محمين ثم إلا وخصوصا حبيب علي بن سلم سلم الحبس سبحانه الله رسول ولا يغب عنه بالحبس في سوء وجميع مسلم سمة برحمتك يا محمين الحمد لله يا الله جل رحمن استجاب قل أن يا الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على وسيل أشرار وتريد وتحية بيسار سيدنا ومولانا محمد المطهر وعلى أطهار وأصحاب الأحياء وعلى الجميع البارك اللهم صل على وسيل أشرار وتريد تحية وتحية بيسار سيدنا ومولانا محمد المطهر وعلى أطهار وأصحاب الأحياء وعلى الجميع البارك اللهم صل على وسيل الأسرى وتريد الأحياء ومتحب بياسر سيدنا ومولانا محمد المختار والأطهار الأحياء وعلى الجميع البارك اللهم اهدنا بالله وتجعلنا ممن خلاف عامك وعصاك اللهم تجعل الله اللهم سلكه بها الذنوب وتشبع العيوب وتشبع المنسوب ربنا انك تسمع عليم وتب علينا انك تتوب رحيم ربنا اسمع عليم وتب علينا انك تتوب رحيم ربنا لا تجعلنا من الحاسدين اللهم فاتهم من سيدنا محمد اللهم فاتهم من سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وضع أمة سيدنا محمد والنور أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيب سيدنا مولانا محمد وسلم وسلم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Welcome tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.